बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, हर उगने वाली चीज़ ये बताती है कि इंसान जो बीजता है वो ही काटता है, इसलिए हमें भी चाहिए कि नेकी और मोहब्बत का बीज बोएं। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। स्मोक की सूरत हाल पर आज बात होगी, जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। हुकूमत मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात कराने के लिए पुरअज़म। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही सियासी जमातें मुतहरिक हो गई हैं। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कल MQM के वफ्द की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे और इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी, जुल्फ़िकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा साबिक रुकने पंजाब असम्बली, अब तो मंशूर कमेटी की भी मेंबर सलमा भट्ट साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार बहुत ही मोहतरम सलमान गनी साहब, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे देख रहे हैं स्मोक की सूरत हाल पर? पहले ज़रा बात कर लेते हैं। माहौलियाती एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। लाहौर को खसूसन अगर जब हम बात करते हैं तो काफ़ी स्मोक के हालात जो है ख़राब हैं यहाँ पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखें, ये सिर्फ स्मोक का नहीं है, हमें इन्वायरमेंट पॉलिसी के ऊपर काम करना है। बिकॉज ये स्मोक तो एक सीज़न में आती है, हमें पूरा साल ही इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि ये जो प्रॉब्लम अब आती है ये आनी नहीं चाहिए। तो इसके लिए बहुत सारे जो हैं वो मेजर्स लेने पड़ेंगे, आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, कंट्रोल्स डेवलप करने पड़ेंगे, और ये हुकूमती साइड से होगा, क्योंकि जब तक आप सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगे एनवायरनमेंट का ये इशू रहेगा। सही। और आप देखेंगे जब सीजन आता है आप भट्टे बंद कराते हैं, गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर साहब खुद भी जाते हैं और बहुत सारे लोग जाते हैं, जिग-जैग भट्टों का भी तो कहा जाता है। चीज़ ये है कि ये सिर्फ सीजन आने पे क्यों बंद कराए जाते हैं। बात ये है कि ये इस तरह इसको कंट्रोल और मैनेजमेंट इसकी की जाए कि ये प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान तो लाहौर जो है दुनिया का नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये बागों का शहर है। हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के ऊपर काम करना है, प्लांटेशन पे, ट्रीज पे, और बहुत सारे ऐसे मेजर्स हैं जिनको लेने की ज़रूरत है। जब तक हम नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम रहेगी। जी, माहौलियाती आलूदगी सलमा भट्ट साहब बड़ा अहम मसला बन चुका है, और ख़ुसूसन नवंबर के अवाइल में या अक्टूबर में हम देखते हैं स्मोक जो है वो अभी कुछ चंद साल पहले से ही एकदम बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही एक अलमिया बन चुका है हमारे लिए, ख़ास तौर पे जब हम लाहौर शहर में रहते हैं और यहाँ बसते हैं। और सबसे ज़्यादा इसकी लपेट में जो स्मॉग है वो अनफॉर्चुनेटली लाहौर बड़ी बुरी तरीके से आता है, और इस पे बच्चे, बड़े, शहरी, बुज़ुर्ग, हर कोई अस्थमा के जो ऑलरेडी पेशेंट्स हैं या आम शहरी भी इससे मुतासर हैं। और जैसे इन्होंने बिल्कुल बड़ी सही बात की कि हमें ओवरऑल वी नीड टू वर्क ऑन फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज के जो वजह से जो वजूहात माहौलियाती आलूगी को कम करने के लिए जो इकदाम लेने की जहाँ तक बात है वो सिर्फ हमें हुकूमती सतह पर भी लेने की ज़रूरत है, समाजी सतह पर भी लेने की ज़रूरत है। लेकिन एक और चीज़ है, हमें रीजनल अब एक डायलॉग में जाना की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर ये एक कहा जाता है कि और ये बात हमेशा सुनने में आई, मुशाहिदे में आई, और बहुत ज़्यादा दफ़ा इसको कोट किया गया कि हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, भारत है या वहाँ से जो पंजाब में जो फसलों की जो कटाई होती है उसके बाद जो उसका होता है वो क्या जो बकियाजात होते हैं उसको जब जलाया जाता है तो उससे भी लाहौर बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है स्मॉग के हवाले से। तो जैसे मुझे लगता है कि हमें रीजनल सतह पर ट्रेड पॉलिसी की ज़रूरत है, इसी तरह हमें एनवायरनमेंट पॉलिसी की भी ज़रूरत है कि कहाँ पे हम एक दूसरे के साथ जो है ना मिल के साथ चलना पड़ेगा। और अब हमें ये एक ऐसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्लोबल होती हैं, जो सबकी होती हैं, जो एनवायरनमेंट भी है जो वो सबका है और वो किसी एक का नहीं है, लेकिन उससे जो मुतासिर अगर 10 लोग हो रहे हैं और उसकी वजह कोई और 10 लोग बन रहे हैं तो उन सब 20 के 20 लोगों को इंटरेक्शन और डायलॉग का हिस्सा बनना होगा। बिल्कुल ठीक। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर हमें काम बाकायदा पॉलिसी लाने की और मुझे याद है सलमान गनी सर के जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे तो उन्होंने ख़त बाकायदा तौर पर भारतीय वज़ीर आला पंजाब को लिखा था कि ये जो बाक़ियात फसलों की जलाई जाती हैं इसकी वजह से जो है वो स्मोक लाहौर को मुतासर करती है, और अब तो स्मोक की ये सिचुएशन हो चुकी है कि मुल्तान तक जो है वो अफेक्ट हो रहा है। देखें उमर, असल वजह क्या है कि इस वक्त अगर लाहौर को आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है तो 50 से 60% स्मोक जो है ये हमारे हमसाया मुल्क से आती है। और आपको याद होगा कि लास्ट प्रोग्राम में जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए थे तो पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ने उनकी तवज्जो इस इशू पे दिलाई थी और कहा था कि इसको आप खारजा ऑफिस के ज़रिए से उठाएं।
میرا نہیں خیال کہ ابھی تک شاید اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکی ہے کہ 50 سے 60%. دیکھیں جو مشرقی پنجاب ہے وہ زراعت کے حوالے سے اس کی امپورٹنس ہے. وہ اپنی فصل تو اٹھا لیتے ہیں, فصل اٹھانے کے بعد وہ جلا دیتے ہیں نئی بوائی کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کہا گیا نا کہ پالیسیز ہماری بنتی ہیں, پالیسیز پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اور لاہور جیسا شہر جو ایک طرف یونیورسٹیز کا شہر تھا, دوسری طرف باغوں کا شہر تھا. ہم اصل بات کی طرف نہیں آتے کہ اصل ایشو کیا ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم نے درخت کاٹے ہیں, ہم اپنی زمینیں جو ہیں ہاؤسنگ کے لیے لگا رہے ہیں, وہاں پر زراعت ہماری ایک کمزور ہوتی جا رہی ہے. اور یہ صرف لاہور کا ایشو نہیں ہے کہ آپ ہاؤسنگ کے شعبے کو تو ترجیح دے رہے ہیں, لیکن ہمارے یہاں زراعت جو ہماری اصل پہچان تھی, پاکستان ایک زرعی ملک تھا. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر فاقہ کشی نہیں ہوئی, اگر قحط نہیں پڑا, تو اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان کی زراعت تھی کہ ہماری زرعی معیشت کی وجہ سے یہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچی. حالانکہ دنیا نے یہ کرائسس جو ہے جھیلا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پالیسیز آپ ضرور بنائیں, لیکن پالیسی ایسی بنائیں جو قابل عمل ہو. جب تک آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے, آپ کا یہ جو لاہور کو آلودہ ترین شہر قرار دیا گیا ہے, ماحولیاتی اس ایمرجنسی کی جو صورتحال بہتر نہیں ہوگی. جی بالکل سر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمیں ماسک کا بھی استعمال کرنا چاہیے, اور جو احتیاطی تدابیر غیر ضروری طور پر خصوصاً شام کے وقت کے بعد باہر نہیں نکلنا چاہیے. کل نگران وزیر اعظم کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات ہوئی, بڑی اہم ملاقات ہے سلمان غنی صاحب. سر کیسے دیکھ رہے ہیں, الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے, حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کروانے کے لیے. دیکھیں عمر, آپ نے ٹھیک کہا, چیف الیکشن کمشنر گزشتہ ہفتے لاہور بھی آئے تھے. میں اور میرے محترم مجیب الرحمان شامی صاحب, ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی. وہ تو یکسو ہیں, وہ تو سنجیدہ ہیں, وہ اپنے ادارے کی ساکھ کے حوالے سے. لیکن بات صرف الیکشن کمیشن تک نہیں رہے گی کہ جو نگران حکومت ہوتی ہے, ان کی بنیادی ذمہ داری تو آزادانہ اور شفاف انتخابات ہیں. اور پاکستان میں انتخابات سے بڑا ایشو ابھی ایک لفظ آ گیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ الیکشن لڑتے ہیں نا, ایک رو چلتی ہے کسی ایک پارٹی کے حق میں. لوگوں کے ٹرینڈ سے پتہ چلتا ہے. وہاں پر یہ لیول پلینگ فیلڈ ماضی کے اندر تو ایسا ایشو نہیں رہا. اب ایشو اس لیے ہے کہ آپ کے پاس ریئل ایشوز نہیں ہیں. بات یہ کہ آج ریئل ایشوز پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. الیکشن کی آپ تیاری کریں. دیکھیں ووٹ لوگوں نے ڈالنے ہیں, وہ آپ کی باڈی لینگویج کو بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کے بیانات کو بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی تک کسی پارٹی نے جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں, یہ آپ نے بتایا سلمہ بٹ صاحبہ کو منشور کمیٹی کی رکن منتخب ہوئی, تو میں نے انہیں کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا کہ آپ نے اس پہ کام کرنا ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان کی پولیٹکس کا ایک المیہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز منشور تو بناتی ہیں, اور میں نے ان سب کا کمپیریزن کر کے دیکھا ہے 90% منشور پولیٹیکل پارٹیز کے ایک ہیں, جس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اس میں ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سسٹم پہ ایک چیپٹر ہوتا ہے. تمام پارٹیز کہتی ہیں کہ ہم برسر اقتدار آ کر ان کے انتخابات کروائیں گے, ان کو بااختیار بنائیں گے, ان کو فعال کریں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سی پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جو اس معاملے میں سنجیدہ ہے؟ جب بھی پاکستان کے اندر مقامی حکومتوں کے انتخابات ہوئے تو سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت ہوئے, لہٰذا انتخابات آزادانہ اور شفاف ہونے چاہیے. اور بطور جرنلسٹ میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک یکسوئی اور سنجیدگی پاکستان کے اندر الیکشن کے حوالے سے نہیں ہوگی, دیکھیں یہ الیکشن جو ہوتا ہے یہ اس پہ اربوں خربوں کا اخراجات ہوتے ہیں, اور پاکستان کا آنے والا انتخاب ہر حوالے سے بامقصد ہونا چاہیے, اور اس کے نتیجے میں ایک ایسی مضبوط حکومت بننی چاہیے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ کسی پارٹی کو سادہ اکثریت نہیں دیں گے, وہ پارٹی اپنے منشور پہ, اپنے پروگرام پہ عمل پیرا نہیں ہو سکے گی. اور اگر وہ اپنے مخلوط حکومت بنانی ہے تو یہ تجربہ ہم 16 ماہ میں بھی دیکھ چکے ہیں, 3.5 سال میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی. جی بالکل. اور کیا کہیں گے, کل جو ملاقات ہوئی ہے نگران وزیر اعظم کی چیف الیکشن کمشنر سے, اور حکومت نے بڑا واضح کیا کہ منصفانہ, شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کے لیے پرعزم ہے. بڑی میں سمجھتا ہوں یہ ضروری تھی ملاقات, اور فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو بھی, اور چیف الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن کمیشن کی جو اتھارٹی ہے, ان سب کو سٹیپس لینے پڑیں گے. ان لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات آتی ہے تو ابھی سلمان غنی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات ایک کی, میں اس کو کوٹ کروں گا. انہوں نے کہا کہ کسی ایک پارٹی کو سمپل میجورٹی دینی چاہیے. یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے سمپل میجورٹی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم ڈیمانڈ کرتے ہوں, پاکستان پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کرتی ہو کہ جی ہمیں سمپل میجورٹی دی جائے. اصل بات یہ ہے کہ یو گو ان دا ہسٹری آف الیکشنز,
88 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी का साइज कट टू साइज किया गया। 1990 का जो इलेक्शन है, असगर खान केस उठा के देख लें, 93 में पीपल्स पार्टी को शहरों से हरा दिया गया। 97 में एक सीट नहीं पीपल्स पार्टी को आई। 2002 में पैट्रियट बना के हुकूमत नहीं बनने दी, एक वोट से जमाली साहब को वजीर आजम बना दिया गया। 2008 में बीबी की शहादत के बाद अगेन पीपल्स पार्टी का साइज रोका गया। अगर इलेक्शन इस तरह के ही होने हैं, पीपल्स पार्टी तो लड़ती है, पार्लियामेंट में आती है, वो कहती है सिस्टम चलना चाहिए, हम नहीं एहतजाज करते। सही। असल बात यह है कि ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड को जिद नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये है, अगर बिलावल साहब पीडीएम का प्लेटफॉर्म बना के तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा इनवाइट करके बैठा सकते हैं, तो अब क्यों नहीं सारे आके इकट्ठे होते और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए बात करते, ताकि बात करेंगे एक इलेक्शन ऐसा हो जाए जिसके ऊपर सारे आए, कल को जो भी जीतता है इलेक्शन, चाहे किसी को सिंपल मेजॉरिटी मिलती है या जितनी भी सीटें मिलती हैं, कल को कोलिजन गवर्नमेंट ही बने, तो इन सब जो है इलेक्शन के लिए तैयार हैं आप सर? इलेक्शन तो देखें, इलेक्शन की डिमांड ही सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे थे, किसी ने आवाज उठाई नहीं। वो कह रहे थे इलेक्शन की डेट दी जाए, स्केड्यूल दिया जाए, तो अब इलेक्शन करवाए जाए, लेकिन उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स इस बात पे आए कि इलेक्शन जब हो जाए, जैसे इन्होंने अभी एक जिक्र किया कि अरबों रुपया लग जाता है, और अगर लगने के बाद भी कल को इलेक्शन के बाद भी तमाम यही चीज आ जाए कि 2018 का मामला रिपीट हुआ है और तमाम ये इलेक्शन ही सिलेक्शन हुई है, तो फिर वो इलेक्शन की तो खत्म होगी ना वक्त। जी बिल्कुल ठीक। सलमा भट्ट साहिबा क्या कहेंगे, इलेक्शन के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तैयार है? अब आप तो मंशूर कमेटी की मेंबर भी हैं। बिल्कुल, हम हमेशा से इलेक्शन के लिए तैयार थे, और मैं हमेशा ये बात पहले भी कहती रही हूँ कि सियासी जमात कोई भी हो, तमाम सियासी जमातें हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार होती हैं, क्योंकि इलेक्शन सियासी जमातों का ताल्लुक ही इलेक्शन के साथ है। इलेक्शन कंटेस्ट कर कर ही उन्होंने पार्लियामेंट में आना होता है और अपना काम अंजाम देना होता है। जब तक इलेक्शन से वो बाहर होती हैं तो वो अपने असल काम से, डोमेन से हटी हुई होती हैं। दूसरी बात, जो लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड की इतनी ज़्यादा बात है, जितना ज़्यादा ये इस्तेलाह इतनी ज़्यादा यूज़ हो रही है जब से इलेक्शन 8 फरवरी को इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहा है, और जो है वो सारी सियासी जमातें इसका हिस्सा होंगी इंशाल्लाह। और उसमें दूसरी बात है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब बात की जाती है तो इसका तस्करा 21 अक्टूबर को ही क्यों शुरू हुआ, जब नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आए। क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड उसको कहा जाता है जब 1997 के बाद जब एक मिलिट्री कू हुआ और नवाज शरीफ साहब को निकाल कर एक डिक्टेटर ने बाहर निकाल दिया और उसके बाद 10 साल की जिला वतनी दे दी? क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड था जब वो 2002 में जब यहाँ पे इंतखाबात हुए और वो उसका हिस्सा नहीं बन सके? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड था? उसके बाद जब 2008 में इंतखाबात हुए, फिर नवाज शरीफ साहब जो इसका हिस्सा नहीं बन सके इंतखाबात का, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड इसको कहा जाता है? इसको माना जाएगा ये क्या वो शफाफ इलेक्शन थे? और दूसरी बात ये कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो उसके बाद 2013 26 सालों में एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन कंटेस्ट करने दिया गया 2013 में, जब वो 2/3 अक्सरियत बनकर सामने आए। उसके बाद फिर क्या किया गया जी कि वो, और तब एक ख्याल है कि शायद लेवल प्लेइंग फील्ड, मेरा ख्याल है उस तनाजुर में देखा जाए तो फिर नहीं होगा। और फिर उसके बाद 2018 में फिर लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया, क्योंकि उनको ताहयत नाहिल कर दिया गया, पनामा लेकर आ गया, उनको जेल में डाल दिया गया और इलेक्शन कराए गए। उसके बाद 2024 में अब अगर नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को उतरे हैं तो एक आपने देख लिया मीनारे पाकिस्तान पर पाकिस्तान की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया, और एक जो हमारे ऊपर बहुत बड़ा सवार था पिछले गुज़श्ता 4-5 सालों पे हवा बनाई गई थी कि जो नौजवान लोग हैं या जो अवाम है वो सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसके जलसों में ऑर्गेनिक जाते हैं, वो पीटीआई है और पता नहीं वो कहाँ कहाँ से लोग लेकर आते हैं। तो मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि इतना बड़ा इज्तिमा, अवामी इज्तिमा कभी नहीं देखा गया पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जिस तरह का इस्तकबाल 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का लाहौर में हुआ है। और वो इस चीज़ की बिल्कुल अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो फिर किसको लीडर मानते हैं। और अब जब 21 अक्टूबर आई तो फिर इसको मंसूब किया गया कि जी क्या जब नवाज शरीफ आए, और जब नवाज शरीफ जो है पॉलिटिकल लीडर हैं इस मुल्क के, सबसे बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं, और जब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या वो इलेक्शन के मैदान में उतरे तो साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है। और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहूंगी कि आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए पाकिस्तान को वो फील्ड चाहिए, और वो उसमें वहां पे वो लीडर चाहिए जो पाकिस्तान को यहाँ संभाल सके, जो मईशत को उठा सके, जो इस पाकिस्तान को आगे लेकर जा सके। और नवाज शरीफ की जरूरत हमेशा कब इस मुल्क में पेश आई, जब यहाँ पर बिजली का बहरान था
जब यहाँ दहशतगर्दी संगीन थी, जब यहाँ पे ग्रोथ रेट जो था वो 3 पर था, इशारिये पर था, तब 2013 में भी जिसको लाना पड़ा और जिसको लाकर इस मुल्क को चलाना पड़ा उसका नाम था नवाज शरीफ। उसकी एक और वजह है, जब आप अगर इफ यू गो बैक इनटू 90s, तो जिस शख्स के पास, जिस पॉलिटिकल लीडर के पास ये मईशत का तब ये विजन था, जिसने जब मोटरवेज दी थी यहाँ से 25 साल पहले इस मुल्क को, और इस मुल्क को ट्रेड पॉलिसी पर लेकर जा रहा था, अगर उसका विजन ना रोका जाता तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा होता। जी बिल्कुल। सलमान गनी साहब क्या कहेंगे? अब सियासत हमें सबसे पहले, बात तो दुरुस्त है कि सबसे पहले पाकिस्तान की करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने किस तरीके से तरक्की करनी। पहले तो ये बात क्लियर कर लें, जो आपने कहा कि मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, एक बात जो कन्फ्यूजन थी, मैं तो उस पर बड़ा यकसू था कि पाकिस्तान के आने वाले इंतखाबात में PTI भी होगी, उनका निशान बल्ला भी होगा। याद है, मैं आपको बहुत पहले से कहता था। बात है कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता रोक नहीं सकते। और जहाँ तक कि लीडरशिप का मामला है, 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दे दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को कहा कि इलेक्शन लड़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से कभी नहीं घबराती, और अच्छी बात थी कि नवाज शरीफ साहब नाअहल थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ रही थी। उसका फ़ायदा क्या हुआ कि पंजाब में तो अक्सरियती पार्टी बन के वो सामने आई। ये बात और है कि जिस तरह का बंदोबस्त किया गया था उसमें अक्सरियत पे अक़लियत मुसलत कर दी गई और पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया गया। देखें, इसमें कोई दो राह नहीं कि इससे पहले पंजाब के अंदर जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उसके बारे में आलमी रिपोर्ट्स हैं कि पंजाब गवर्नेबल सूबा है, बेहतरीन, और मेरा ख्याल है पंजाब से बदला लिया गया। देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ का पूरा हक है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। हर पार्टी को, देखिए, हमने पीपल्स पार्टी का अरूज देखा हुआ है। बेनज़ीर साहबा की स्ट्रगल में मुझे खुद रिपोर्टिंग करने का मौका मिला। ये ज़रूर उन्हें देखना पड़ेगा कि क्या वजह थी कि पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी पार्टी 2008 में बरसकदार आने के बाद एक सूबे तक महदूद हो गई। और अगर उन्होंने अपना एक नेशनल पोस्चर बनाना है, फिर उन्हें अपने असल मंशूर की तरफ लौटना पड़ेगा। देखें, जब तक आप इश्यूज़ को एड्रेस नहीं करेंगे, आप लेवल प्लेइंग फील्ड को एक इशू बनाते जाएं, मैं PTI को इलेक्शन लड़ना चाहिए। और अच्छी बात है, मेरी परसों प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई, वो बड़े यकसू थे। उन्होंने कहा कुछ भी करेंगे, हमने इलेक्शन लड़ना है जी। मेरा ख्याल पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा गलती की थी 1985 में जी। जब जनरल ज़िया-उल हक साहब ने जी, उस वक्त इन्होंने ये मैदान छोड़ा था, और उसके बाद दोबारा किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये गलती नहीं की, और गलतियों से सीखना चाहिए। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड, देखें उमर, कोई मैंने 4-5 इलेक्शन देखे हैं। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि एक रॉ चलती है, वो रॉ किसी भी पार्टी के हक में हो सकती है, लेकिन आपको अब ये बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान इस वक्त मसाइलिस्तान बना हुआ है। मसाइलिस्तान क्यों बना हुआ है? आपस की लड़ाई की वजह से। सियासतदानों के दरमियान कभी डेडलॉक नहीं था। दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में तनाव था, टकराव था, सब कुछ था, लेकिन बिलाखिर उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया तो फिर एक तीसरी पार्टी को खड़ा किया गया कि पाकिस्तान के अंदर, देखें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आज भी समझता हूं कि कुछ इश्यूज पे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को आना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान को आगे ले जाना है, पाकिस्तान का सियासी सिस्टम आपने मजबूत करना है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी इस्लाहात भी कंसेंसस से नहीं होती? हम लोग प्रेस क्लब के मेंबर हैं, बार एसोसिएशन है, और कभी आपने सुनना है कि वहाँ पर दोस्त से या धांधली से किसी ने इलेक्शन जीत लिया? इलेक्शन फेयर होने चाहिए, और फेयर इलेक्शन ही पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम का जरिया बनेंगे। दुनिया के जमहूरी माशरों में जब इंतखाबात होते हैं तो इंतखाबात उन मुल्कों में इस्तेहकाम का जरिया बनते हैं, वो मुल्क आगे की तरफ जाते हैं। हमारे यहाँ इलेक्शन होता है, पाकिस्तान में जो हारने वाला वो इलेक्शन मानने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जाके यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दी होगी। बुनियादी काम करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां निगरान हुकूमत की भी हैं, और निगरान हुकूमत और काम करने की बजाय अपने असल काम की तरफ तवज्जो दे। मुस्लिम लीग नून की क़यादत से MQM के वफ्द की मुलाकात हुई है, बड़ी अहम मुलाकात है, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। Panther King 56 and King 56 Plus. It's all about the grip.
लेवल ही और है। वेलकम बैक। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के इत्तेहाद को कैसे देख रहे हैं, ख़ुसूसन सिंध की सियासत पर ये और कराची की सियासत पर कैसा असर पड़ेगा? देखिए, सिंध के अंदर तो और कराची के अंदर मैं नहीं समझता कि MQM और PMLN के पास कोई और ऑप्शन मौजूद था, बिकॉज वहाँ पे इन दोनों ने मिल के PTI को काउंटर करना है, उनके वोट को फोकस करना है। बिकॉज पीपल्स पार्टी तो वहाँ पे जो एग्जिस्ट करती है उनकी अपनी पॉकेट्स हैं और अपना एरिया है। पीपल्स पार्टी ने तो अपना इलेक्शन लड़ना है। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इस इत्तेहाद पीपल्स से? पार्टी को नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे जो पॉकेट्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं, असल चीज़ ये है कि वहाँ पे जो स्पेस लेनी है वो PMLN ने लेनी है और MQM ने स्ट्रेंथ बनानी है कि PMLN के जो वोट बैंक है उसके साथ मिल के सीटों को जीता जाए। बिकॉज वहाँ पे जो PTI का वोट है एक्चुअली उसको फोकस करना है कि उसको काउंटर कैसे किया जाए। सही। तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ तो आप देखें कि 1990 में जाम सादिक साहब को ले आए थे, तो पीपल्स पार्टी के अंदर से ही तोड़ के बनाया। फिर उसके बाद 2002 के अंदर एक काफ, ये मुस्लिम लीग काफ की गवर्नमेंट जब थी तो वो गैर फितरी से लोगों को साथ जोड़ के गवर्नमेंट बना दी गई। अदरवाइज तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध की जितनी कुव्वतें हैं, चाहे वो GDA की हो या मुस्लिम लीग फंक्शनल हो, ये हमेशा इकट्ठे अलायंस करके इलेक्शन लड़ती रही हैं और हमेशा पीपल्स पार्टी कामयाब हुई है। ये नहीं कि वहाँ पे कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, ओपन फील्ड होती थी, कोई रोक टोक नहीं होती थी। इलेक्शन तो सरकार ही करवाती थी ना। ये तो नहीं हो सकता कि पीपल्स पार्टी पंजाब में हार जाए और सिंध में आ जाए। पंजाब में ज्यादा मजबूत होती थी लेकिन वहाँ पे इलेक्शन जीत जाते थे, बिकॉज वहाँ पे उस तरह की मैनेजमेंट नहीं हो सकती थी। लोगों का आप तब्दील नहीं कर सकते, यहाँ पे लोगों को रोक नहीं सकते, वहाँ पे तो लोगों ने जाके वोट डालना है। हाँ, कराची और हैदराबाद के अंदर फर्क पड़ेगा। MQM को शायद थोड़ी बहुत सीटों के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है। ऊपर जाएंगी सीटें उनकी? देखिए, ऊपर तो नहीं जा सकती, जितनी ली हुई है उससे तो कम ही होंगी। बिकॉज पीपल्स पार्टी ने अभी लोकल बॉडीज इलेक्शन जीते हैं, तो पीपल्स पार्टी लोकल बॉडीज इलेक्शन जीतने के बाद स्ट्रेंथ में है। बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पे पीपल्स पार्टी वीक थी, इस इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी फिर से उभर के सामने आई है। तो इट्स गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग इलेक्शन फॉर ऑल द पार्टीज। ठीक। इतना आसान नहीं होगा कराची और हैदराबाद के अंदर इलेक्शन लड़ना। आपकी जमात को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है? 1% का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1% का प्रॉब्लम नहीं है जुल्फ़िकार अली? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ जो है तासुर की हद तक आता है, लोगों को होता है कि जी हम इतने इत्तेहाद बन रहे हैं, इतने पहले भी बनते रहे, कोई पहली दफा नहीं है। पीपल्स पार्टी भी इत्तेहाद की तरफ जाएगी किसी और? देखिए, सिंध में तो कोई इत्तेहाद नहीं है। अगर कहीं पे किसी और जगह हो, मैं तो ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को अकेले इलेक्शन लड़ना चाहिए। चंद सीटों पे किसी के साथ कोई एडजस्टमेंट हो सके तो ये आपके पार्टी जो पंजाब के leadership करेगी। प्रेसिडेंट हैं मुश्ताक जो राजा परवेज अशरफ साहब, जी, राजा परवेज अशरफ साहब, और जो दीगर वो उनके बारे में एक और नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अभी मॉडल टाउन में, जो आपका पार्टी दफ्तर है वहाँ पर जो पीपल्स पार्टी पंजाब के ओहदेदार हैं उनकी जानिब से भी कुछ इस तरह की बातें उठती कि इत्तेहाद शायद हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, आज तक की डेट में ना तो जरदारी साहब की कोई इंटेंशन है, ठीक, ना बिलावल साहब की कोई इंटेंशन है कि पंजाब किसी भी सूबे के अंदर कि किसी से कोई इत्तेहाद किया जाए। बिकॉज पीपल्स पार्टी ने तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ना है। वो जीते जितने भी ज्यादा वोट हैं, थोड़े वोट हैं, इलेक्शन उन्होंने अपनी इलेक्शन उस पे लड़ना है। तो इसलिए पीपल्स पार्टी का तो हमें तो कोई वो है नहीं कि जी हमने एडजस्टमेंट में जाना है, और हमें पता है कि हमने अपनी बैटल फील्ड के अंदर जाना है और अपना इलेक्शन, अपनी फाइट खुद लड़नी है। ठीक। सलमा भट्ट साहब, जुल्फ़िकार अली बदर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के इत्तेहाद से
کوئی فرق نہیں پڑے گا پیپلز پارٹی کو؟ جی یہ تو آئندہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، انتخابات ہی بتائیں گے کہ ظاہری بات ہے کوئی بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے الائنس کریٹ کرتی ہیں، وہ جب سیاسی اکھاڑے میں ہوتے ہیں، اور جب الیکشن جو ہے وہ سیاسی اکھاڑا ہے اور جس میں تمام سیاسی جماعتوں کو رواداری کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ بہت ضروری بات ہے جی بالکل ساتھ چلنا چاہیے، اور چاہے پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، مسلم لیگ نون ہو، جے یو آئی ایف ہو، مسلم لیگ فنکشنل ہے، بہت ساری جماعتیں ہیں، ان سب سے بات ہو سکتی ہے۔ اور یہ سیاست کا ایک ٹائم ہے نا، ہار ٹائم ہے، جیسے سالانہ امتحان ہوتا ہے تو ایسے جب اس میں سب پریپریشنز ہوتی ہیں، آپ بہت سارے موروثی سوالات بھی تیار کرتے ہیں، آپ ہر طرح کی ملٹیپل چوائس کویسچنز بھی تیار کرتے ہیں، آپ جو ہر طرح کے جو کمپلسری بھی ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کام کرتے ہیں۔ تو ہر پارٹی کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پوری پریپریشن کے ساتھ آتی ہے، اور پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں ڈائلاگ کرنا، بات کرنا، اتحاد کرنا، اسی کی ہم بات کریں، ایک جمہوریت کا پروسیس ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن جہاں تک آپ کراچی کی یا سندھ کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ 1-2 مہینے پہلے مجھے تھوڑا ایک موقع ملا کہ میں اپنی پارٹی کے بہاف پر وہاں پر گئی تھی کراچی، وزٹ کیا ہم نے اور سندھ کے حالات دیکھے، تو اس میں جو آنیسٹلی جو میری آبزرویشن ہے وہاں کے لوگوں کو ملنے کے بعد، کراچی کے لوگوں کو ملنے کے بعد اور سندھ کے مختلف تقریباً ہر ڈسٹرکٹ سے آئے ہوئے لوگوں سے ملنے کے بعد، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف ایک کافی زیادہ اب ایک سینٹیمنٹ موجود ہے، وہاں پہ ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے، وہاں پہ بھی کوئی ایک بہت بڑا جو اربن کلاس ہے، جو ورکنگ کلاس ہے، وہ اس وقت پیپلز پارٹی کو پسند نہیں کرتی ہے، وہ تنگ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ماضی کے 15 سالوں کی حکومت نے وہ سب کچھ ڈیلیور نہیں کیا، اور وہ پرفارمنس نہیں رہی، وہ گورننس نہیں رہی وہاں پر۔ وہ لوگ نہ لائیں، جو میری آبزرویشن ہے، بہت سے لوگوں سے بات کرنے جس کے اندر ہر طرح کے لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، کام کرنے والے لوگ تھے، مزدور طبقہ، کراچی کے لوگ تھے، کراچی کے بہت سارے لوگوں سے بات کرنے کے بعد، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا ویکیوم موجود ہے جہاں پر کوئی بھی ایک اور پولیٹیکل فورس جو ہے وہ ایمرج ہو کر سامنے آ سکتی ہے۔ شاید یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو بہت زیادہ وہاں پر ویلکم کیا، اور وہاں پہ پی ٹی آئی کو بہت زیادہ گنجائش ملی، لیکن کیونکہ وہ بھی بہت مایوس کن رہا اور اینٹی پیپلز پارٹی سینٹیمنٹ موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ٹرن اوور جو ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اور وہاں پہ لوگ ووٹ نہ ڈالنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ شاید اور کوئی بہت زیادہ پولیٹیکل فورس جو ویکیوم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، فل اپ کرنے کے لیے شاید کسی پولیٹیکل پارٹی کو جتنی توجہ اور پولیٹیکل پارٹیز دے سکتی ہیں اور وہاں پہ اسپیس کریٹ کر سکتی ہیں، وہاں پہ گنجائش ضرور موجود ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ جی گنجائش، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر اس پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے اتحاد کو؟ آپ نے ایک سوال نہیں کیا سر کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان اتحاد کے کتنے امکانات ہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، یہ جو کل الائنس کا اعلان ہوا ہے یہ اسپیسیفک کراچی کے حوالے سے ہے۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور اس شہر کی سب سے زیادہ نشستیں ہیں۔ گزشتہ الیکشن میں غالباً وہ 20 تھی، اب وہ 22 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور اسلام آباد میں پرائم منسٹرشپ کے لیے وہ 22 سیٹیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اب کیا وہاں پر 2018 کے الیکشن میں تو ایک بندوبست کے تحت ایم کیو ایم کرٹیل ہو گئی اور وہاں پر 14 نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں، اور ہمیں عمر جو تجزیہ کرنا چاہیے وہ زمینی حقائق کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ یہ الائنس جو کل ہوا ہے یہ دراصل اسپیسیفک کراچی کے حوالے سے ہوا ہے کہ کیا کراچی میں پی ٹی آئی کا توڑ کیا جا سکے گا، کہ اگر آپ توڑ کر رہے ہیں تو وہاں پر ایک اور فورس بھی ہے، وہ جماعت اسلامی ہے۔ جی جماعت اسلامی کی بڑی صاحب نے جماعت اسلامی کو ایک مؤثر شکل دی ہے، اور یہ بات میں آپ کو نعیم الرحمان صاحب کے حوالے سے ہی کہتا ہوں۔ جماعت اسلامی ایک وقت میں 70 جیسے الیکشن میں 3-4 نشستیں انہوں نے کراچی سے لی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں کی ریئل فورس پی ٹی آئی ہے، اور ہمارا بھی الائنس اگر ہو سکتا ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں پیپلز پارٹی کا جہاں تک سوال ہے کہ پیپلز پارٹی 2018 میں بلاول بھٹو زرداری صاحب لیاری کی سیٹ جو پیپلز پارٹی کی سیٹ ہوتی تھی وہ وہاں سے ہار گیا۔ اب میں جو دیکھ رہا ہوں آج سے کچھ ہفتے پہلے تک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا بڑا الیکشن جو ہے پنجاب میں ہونا ہے، کہ پیڑ پنجاب چ پینا ہے، لیکن 2-3 روز سے جو میں دیکھ رہا ہوں سندھ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا ہے، اس لیے کہ سندھ میں ایک نیا الائنس بن رہا ہے، اور اس الائنس میں جے یو آئی فے جو ہے وہ اندرون سندھ کے اندر بھی پیپلز پارٹی کے بعد میں نے وہ نمبرز دیکھے ہیں، وہ ایک اہم اہمیت اور حیثیت رکھتی ہے، اور بلاول صاحب سندھ کی جس نشست سے جیتے ہیں وہ چند 100 کا مارجن ہے مولانا راشد سومرو سے۔ پیپلز پارٹی کو اب تگودو کرنی پڑے گی، اور اس وقت جو اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں نا تو پیپلز پارٹی پہ کچھ پریشانی کے اثرات ہیں، لیکن جو بات میں نے کہی ہے نا کہ پی ٹی آئی سے اس وقت اتحاد کا رسک کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ دیکھیں پیپلز پارٹی میں بلاول صاحب جس طرح ذوالفقار علی بدر صاحب ہے، یہ ہمیں بڑے پیارے ہیں، لیکن اصل جو میں فورس سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل سائنس کا اصل کھلاڑی ہیں وہ آصف علی زرداری ہے،
اور کل انہوں نے جب اس الائنس کے بعد انہوں نے بھی ایک خطاب کیا ہے جی جی اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور بھرپور الیکشن لڑیں گے, مجھے کسی اطاعت سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کسی مخالف کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتے, اس میں کوئی شک نہیں کہ سندھ کے حوالے سے پیپلز پارٹی کا ایک رول ہے. جو الائنس وہاں بننے جا رہا ہے, جو الائنس ہمیں بنتا نظر آ رہا ہے, وہ غالباً پیپلز پارٹی کے لیے تھریٹ بن سکتا ہے. اس لیے کہ جب آپ پی ڈی ایم کی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں, ایک کل زرداری صاحب نے ایک بات کی کہ ہم نے کوئی عمران خان کو نہیں ہٹانا تھا, ہمارے نزدیک ایک بڑا ایجنڈا تھا. میرا خیال ہے اس وقت آپ کو یاد ہے کہ میں واحد آدمی ہوں جو اپنے چینل پر بھی بیٹھ کے کہتا ہوں وہ پروجیکٹ ہی آصف علی زرداری صاحب کا تھا, جس میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے, کہ اب آپ اپنی گورنمنٹ کو اگر نگیٹ کریں گے, سب نے اپنا اپنا حصہ بحیثیت جثہ لیا ہے اس حکومت میں. اگر نقصان ہے, دیکھیں جب آپ پروفٹ میں شیئر کرتے ہیں نا, پھر نقصان میں بھی آپ کو شیئر کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی کیفیت میں اس الائنس کے کراچی کی سطح پر مجھے کوئی بڑا اپسیٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ جس کیفیت میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اصل چیز ہوگی کہ آپ کے پاس پاکستان کو درپیش بڑے چیلنجز کا حل کیا ہے. اور کراچی کے بارے میں میں وہ شخص ہوں جو اس زمانے میں کراچی میں تھا جب ایم کیو ایم ٹیک آف کر رہی تھی. ایم کیو ایم کو کراچی کی لوور مڈل کلاس کا اعتماد حاصل ہوا تو وہ ایک پاپولر پارٹی بنی. آخر کیا وجہ ہے کہ ان کو ساری سپورٹ بھی ہوتی تھی, اسلام آباد کی بھی اور پنڈی کی بھی, وہ وہاں پر ڈیلیور کیوں نہیں کر پائے؟ اور اس وقت 3 دھڑے جو ہے ملا کے لاہور آئے تھے, تینوں دھڑوں کو ملایا گیا. ایک دفعہ جب آپ کی ساکھ اکھڑ جائے نا, اسے ریپیئر کرنے میں بڑا وقت لگتا ہے. تو ایم کیو ایم, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں میں اس کی ایک مقبولیت موجود تھی. اب کیا وہ اس طرح ڈیلیور کر پائے گی؟ ہاں, مسلم لیگ نون کو ضرور فائدہ ہو سکتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مسلم لیگ کراچی کے اندر پختون بھی ہے, پنجابی بھی ہے. مسلم لیگ نون نے کبھی بھی کراچی میں الیکشن کو سنجیدگی سے نہیں لیا. اور کیوں نہیں لیا؟ پیپلز پارٹی کی محبت میں. وہ سندھ میں اتنی زیادہ انٹرسٹڈ کبھی نہیں رہے میاں نواز شریف صاحب. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو الائنس سندھ میں مجھے بنتا نظر آ رہا ہے, نواز شریف صاحب اب بھی اپنی پارٹی کے لوگوں کو انہوں نے روک دیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بھٹو زرداری صاحب یا ان کی پارٹی کے میرے خلاف مخالفانہ بیانات پہ آپ نے رد عمل نہیں دینا. یہ ایک بڑا رول ہے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ جیسچر آپ کے ہاں عام ہو جائے نا کہ لیڈرشپ کو آپ نے ٹارگٹ نہیں کرنا, تو پاکستان کے اندر سیاسی استحکام بھی آ سکتا ہے اور پاکستان آگے کی طرف بھی جا سکتا ہے. لیکن عمر, یہ الیکشن جو ہے نا, یہ بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے 8 فروری کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب پرائم منسٹر سے ملے ہیں, یہ ان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے. اس لیے کہ ہر ادارے کی ایک ساکھ ہوتی ہے. الیکشن کمیشن کی ساکھ سکندر سلطان راجہ صاحب, ان کو بھی اپنے ادارے کی ساکھ کا بھی خیال ہوگا, اپنی ساکھ کا بھی خیال ہوگا. ایک الیکشن فیئر ہو جانا چاہیے تاکہ کم از کم پاکستان کے عوام کو یہ یقین ہو کہ الیکشن کی ساکھ ہے, ملک تبھی آگے بڑھے گا. دنیا کے اندر جمہوری سٹرگل میں وہ ملک آگے کی طرف گئے ہیں جہاں پر ان کے الیکشن کی ساکھ بھی بنی ہے, وہاں پر مضبوط حکومتیں بھی بنی ہیں. میں آج بھی کہوں گا, یہ ہماری اپیل ہے لوگوں سے کہ آپ کسی ایک پارٹی کو ضرور سادہ اکثریت دیں تاکہ وہ فیصلہ سازی ان کے لیے آسان ہو. بالکل, ذوالفقار علی بدر صاحب سے اس پہ بات کریں گے, لیکن وقت ہوا بریک کا. पैंथर टायर्स लेवल ही और है. क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट स्लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे. मोहतात ड्राइविंग, महफूज सफर. पैंथर टायर्स लेवल ही और है.
माजी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए। वेलकम बैक। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैसी तैयारी है इलेक्शन के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि वक्त तो अब कम है, आपको पता है जलसे जुलूस, फिर उसके बाद मीटिंग्स, पूरी इलेक्शन कैंपेन बड़ा एक प्रोसेस होता है। ख़ुसूसन पंजाब में आप कितने पुरुमीद हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तैयारी तो है। अभी पंजाब और केपी में तो ऑलरेडी हम टिकट्स अवार्ड कर चुके थे, पार्टी लीडरशिप ने कर दी थी। बट अभी जैसे इलेक्शन का स्केड्यूल आएगा, वही टिकट्स अब कंटिन्यू करेंगी? मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कुछ सीट्स के अंदर चेंजेस आएंगी, कुछ लोगों की चेंज किया जाएगा। कॉज बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो कि कौमी असम्बली के कैंडिडेट्स थे, उनको भी सूबाई असम्बली की टिकट्स अवार्ड कर दी गई थी कि आपने लड़ना है। तो अब मैं समझता हूँ वो चेंजेस आएंगी और कोई नए लोग मज़ीद पार्टी के लोकल सतह के जो लीडर्स हैं, जिनको सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ाना है पार्टी लीडरशिप ने, वो अप्लाई करेंगे या पार्टी उनको कहेगी कि आपको हम लड़ाना चाहते हैं, तो वो कई ऐसे लोग आएंगे, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी और पार्टी भरपूर इलेक्शन लड़ेगी। पीपल्स पार्टी की तैयारी है और बिलावल साहब, बीबी आसफा पंजाब के अंदर कैंपेन करेंगी और एक एक्टिविटी जनरेट करेंगे, तो उससे ये कि लोगों में एक मोटिवेशन आएगी, मोबिलाइजेशन होगी। सही। और इंशाल्लाह ताला हम तो बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं, बेहतर आएगा। जो पिछली दफा से रिजल्ट है उससे तो बहुत बेहतर आएगा। पंजाब में बेहतर रिजल्ट आएगा? बहुत बेहतर आएगा, पंजाब में बेहतर रिजल्ट आएगा। पीपल्स पार्टी कह रही है सलमा भट्ट साहिबा। आपकी ओवरऑल पाकिस्तान की, क्योंकि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वापस आए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, मरीम नवाज़, और आपकी टॉप क़यादत जो है वो मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में जो है वो इस वक्त मुलाकातें भी कर रहे हैं, इत्तेहाद की बातें भी हो रही हैं। कैसे देख रहे हैं सिलेक्शन को, क्या तैयारी है नून लीग? जी बिल्कुल, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भरपूर तैयारी है। हमारा तो स्लोगन भी है कि हम हैं तैयार, और जिसमें आप देख सकते हैं कि 21 अक्टूबर को जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए तो बेसिकली वो हम वहीं से हम इलेक्शन मोमेंटम में जा चुके हैं। और दूसरी बात है, उससे पहले आप देखेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही आई थिंक अभी तक वो एक लीड करती हुई जमात है, जिसकी जो है वो इलेक्शन सेल जो है उसका नोटिफिकेशन हो चुका है, उसके जो चेयरपर्सन है वो इसाक डार साहब मुकर्रर हो चुके हैं, जिसकी मंशूर कमेटी जो है वो आ चुकी है और जिसके पार्लिमानी बोर्ड्स जो उन पे काम हो रहा है। और दूसरी बात ये कि इससे पहले भी मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम लोग तो तकरीबन मेरे ख्याल है मार्च ऑनवर्ड्स कह सकते हैं कि इलेक्शन मोड में जा चुके थे। जब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जब वापस आई थी तो उन्होंने आकर सारे डिविजनल टूर्स किए थे, पूरे 9 डिवीजन जो पंजाब के हैं वो खुद गई थी। और उसके अलावा फिर हमारे जो हुए थे बहुत सारी जो तंजीमें 9 हुई, जिसमें फिर बहुत सारे विंग्स रिवाइव किए गए। मैं जिक्र करना चाहती हूँ MSF, जिसको हमने प्रोग्रेसिव MSF के नाम से रिवाइव किया है, यंग स्टूडेंट्स तक जो हमारी आउटरीच हुई, जिसके नतीजे में हमारा जो 21 अक्टूबर वाला जो मीनार पाकिस्तान पे जो इस्तकबाल था, उसमें तकरीबन 12,000 के करीब यंग स्टूडेंट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से, जिसमें 10,000 बॉयज़ थे और जिसमें मैं बताना चाहती हूँ कि तकरीबन 1,500 जो लड़कियाँ जो इनको मैं खुद मोबिलाइज कर लाई थी पंजाब के 13 अजला से, यंग स्टूडेंट बच्चियाँ जो थी वो मीनार पाकिस्तान आई और इनकी तादाद को 1400 से 1500 के बीच में थी। और उसके अलावा ये भी एक हमारी वो एक इलेक्शन तैयारी और मोमेंटम है कि जिसमें यंग लोग भी किस तरह से हिस्सा ले रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। जिस तरह से हमने माइनॉरिटी विंग को रिवाइव किया, यूथ विंग को रिवाइव किया, उसके बाद हमने अपनी वुमेन विंग को रिवाइव किया, और हम एक पूरे मुसलसल एक तसलसल है। मरीम नवाज शरीफ जब से चीफ ऑर्गेनाइजर बनी पार्टी की तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पर जिद्दोजहद की, और मेरा ख्याल है हम तभी से इलेक्शन हमें पता था कि एंटिसिपेट कर रहे थे कि कमिंग ईयर जो है, दिस ईयर और कमिंग ईयर वी वर लुकिंग फॉरवर्ड कि ये एक इलेक्शन ईयर है, और हम अभी भी इसके लिए बिल्कुल ताज़ा दम है और हम बिल्कुल वी आर लुकिंग फॉरवर्ड इट। और हमें लगता है कि ये अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड यही होगा कि जिसमें जो अब जिस माहौल में इलेक्शन किया जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन यही होगा कि जहाँ पे सबको इलेक्शन लड़ने की जो है ना इजाज़त भी हो, गुंजाइश भी हो, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सादार हों। जी,
ہم ہیں تیار پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے یہ کہنا، جبکہ پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں اور کیمپین جو ہے وہ چل رہی ہے. سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں آپ نے چونکہ دونوں اپنے معزز گیسٹ کا حوالہ دیا ہے، جس پیپلز پارٹی کو ہم جانتے تھے ذوالفقار علی بدر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد محترم جو تھے وہ سراپا سیاست بھی تھے اور سراپا پیپلز پارٹی بھی تھے، اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی ایک بڑی اہمیت اور حیثیت تھی، اور اسی لاہور کے اندر اگر 6 نشستیں تھے تو وہ 6 جیتا کرتے تھے. کیا وجہ ہے کہ پنجاب جسے پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ قرار دیا جاتا تھا، ان کی سیاست کا محور تھا، وہاں پر پیپلز پارٹی اس صورتحال کا شکار کیوں ہوئی؟ کیا پارٹی نے اس امر پر سنجیدگی ظاہر کی؟ یقیناً کرنی چاہیے. جہاں تک مسلم لیگ نون کا آپ نے کہا کہ یہ کیا ان کا موٹو ہے جی، ہم ہیں تیار. یہ پیپلز پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے پنجاب کا بھی بڑا ایشو نہیں تھا رہا، بلکہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ نواز شریف صاحب لاہور کے جس حلقے سے الیکشن لڑا کرتے تھے وہ کبھی وہاں نہیں جاتے تھے. وہاں ان کی اہلیہ محترمہ بیگم کلثوم صاحبہ کمپین کرتی تھی اور وہ الیکشن جیت جاتے تھے. اب یہ جو ہم ہیں تیار، انہیں بہت زیادہ محنت کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ اور میں نے یہ بات خود نواز شریف صاحب سے پوچھی لاسٹ ویک. میں نے کہا جی جو صورتحال بنی ہوئی ہے، میں نے کہا کہ میں 2011 میں کہا کرتا تھا کہ جس گھر میں بجلی کا بل گیا ہے پیپلز پارٹی کو وہاں سے خیر نہیں پڑنی. اب آپ کی پوزیشن وہ ہے، اور بڑی اچھی بات، نواز شریف صاحب بڑے کلیئر تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بجلی کا بحران ایک بڑا بحران ہے، اور یہ جو بجلی چوری ہے اس کی وجہ سے کرائسس ہے، یہ لائن لاسز. اور یہ بات بھی نواز شریف صاحب نے کہی کہ یہ سارا لوڈ کس پہ آتا ہے؟ عام آدمی پہ، عام آدمی کے بل پہ. دیکھیں بجلی چوری ہوتی ہے، گیس چوری ہوتی ہے، کون کرتے ہیں؟ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں، لوڈ عام آدمی پہ آنا پڑتا ہے. 16 ماہ کی کارکردگی کا لوڈ لے کے نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں. دیکھیں آپ کچھ بھی کہہ لیں، میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اب پاکستان میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان سری لنکا بننے جا رہا ہے. کچھ معاشی اقدامات ہوئے ہیں، کچھ معاملات آگے کی طرف چلے ہیں، کچھ پیٹرول کی قیمت نیچے آئی ہے، لیکن یہ آپ کو جو اصل ایشوز ہے یہ فیس کرنے پڑیں گے. اور نواز شریف صاحب کی اگر آپ سیاست دیکھیں نا تو نواز شریف صاحب کی سیاست میں ہمیشہ عام آدمی کو ترجیح رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ عام آدمی کی بات کرتی تھی. یہ بڑی پارٹیز تھی. پی ٹی آئی تبدیلی سرکار سیاست کے نام پہ آئی تھی. میں پوچھتا ہوں کہ ہر پارٹی کے پاس نا ایک بڑا پلس ہوتا ہے. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے آئین پاکستان دیا، بہت اچھی بات ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں دیکھیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 30% بجلی کی قیمتیں ریڈیوس نواز شریف صاحب نے کی. لیکن اب آپ کو اپنی جو مقبولیت کی بحالی بھی اور پھر الیکشن کا عمل بھی. الیکشن کا عمل جو ہوتا ہے بڑا سنجیدہ عمل ہوتا ہے. اس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو شخص اندر پولنگ اسٹیشن میں گیا ہے اس نے ووٹ آپ کو دینا ہے یا کسی اور کو دینا ہے. یہ تو آپ کو لوگوں کو مطمئن کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کوئی ایسا قابل عمل پروگرام ہے کہ آپ پاکستان کو اس کرائسس کی صورتحال سے نکال سکیں. عمر بڑا تلخ سیاسی المیہ یہ ہے کہ پاکستان کو اس کیفیت میں لانے میں پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی ذمہ داری بھی ہے. دیکھیں اور ادارے 2017 میں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی، ان سے کوئی نہیں پوچھتا. پوچھا جائے گا جو لوگ اس میں فریق بنے کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فریق پی ٹی آئی تھی کورٹ میں. یہ جو ایک دوسرے کو گرانے اور ہٹانے کا سلسلہ ہے نا، یہ اب ختم ہونا چاہیے. اگر آپ پاکستان کے ساتھ سنجیدہ ہیں، پاکستان کے ایشوز کے ساتھ سنجیدہ ہیں، یا پاکستان کے عوام نے بڑا لوڈ لیا ہے. دیکھیں یہ سارا کرائسس میں لوڈ آپ نے پاکستان کے عام آدمی پہ ڈالا ہے. کیا آپ عام آدمی سے وہ لوڈ ختم کر پائیں گے؟ کیا غریب کے بچے کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے؟ کیا صحت اور ایجوکیشن کی پالیسیز ایسی لائیں گے جس میں عام آدمی کا بچہ بھی ترقی کی دوڑ میں برابر کا فریق بن سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے معاملات پولیٹیکل فورسز کی کورٹ میں ہیں. پاکستان ایک جمہوری سٹرگل کے نتیجے میں بنا تھا. آپ کے پاس ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی. کریڈیبل لیڈرشپ کی وجہ سے وہ جو قیام پاکستان ممکن بنا. آج استحکام پاکستان کی ضرورت ہے. گیند پھر پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کی کورٹ میں ہے. آپ کس حوالے سے کتنا پاکستان کے ساتھ سنجیدہ ہیں، کتنا پاکستان کے عوام کے ساتھ سنجیدہ ہیں، یہ بات 8 فروری کو ثابت. آخری چند منٹ ہے تو دیکھیں پاکستان کے سروائیول کا سوال ہے. میں اس بات کو سیکنڈ کروں گا. یہ ٹائم ہے کہ اس ٹائم پہ بھی آپ کو پتہ ہے میاں نواز شریف صاحب 2008 کا الیکشن بائیکاٹ کر رہے تھے. زرداری صاحب نے ان کو کہا آپ نہ کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز، پولیٹیکل فورسز
इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट, सबको बैठ के ये समझने की जरूरत है कि आइंदा पाकिस्तान को हमने बचाना है या डिवाइड करना है या आगे लेके चलना है। वहीं से मैटर करेगा कि आप अवाम को भी, आपकी 67% ऑफ द यूथ इज अंडर द एज ऑफ 40, आपने उनको क्या डिलीवर करना है, उनको चैनलाइज कैसे करना है, पाकिस्तान में की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करनी है, दुनिया के मुमालिक के साथ कंपीट कैसे करना है। ये वो टाइम है, टर्निंग पॉइंट है। अगर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स आपस में बैठ के कंसेंसस डेवलप करके एक पॉलिसी बना लेते हैं, जो कि कोई बड़ी बात नहीं, पाकिस्तान तरक्की याफ्ता हो जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता होगा। आखिरी चंद मिनट है, मंशूर में क्या समझते हैं? रोटी कपड़ा मकान बहुत बड़ा नारा है आज। देखिए, भुट्टो साहब ने दिया था रोटी कपड़ा और मकान, शहीद बीबी ने इसमें ऐड किया रोटी कपड़ा और मकान, सेहत, तालीम, रोजगार सबके लिए। ठीक है। अब जो चीज है, अब बिलावल साहब जिस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं वो विमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट के, उनको रोजगार के मौके और फिर एंटरप्रेन्योरशिप के मौके के, उनको कारोबारी तौर पे जो है स्ट्रॉन्ग किया जाए, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया जाए, जिसके लोगों की जेबों में पैसे आएंगे तो लोगों का हालात ठीक हो जाएंगे। आपका मंशूर, आप तो मेंबर भी हैं। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस वक्त मईशत की बहाली जो है वो हमारा बिल्कुल, मैं इन सब बातों से इत्तेफाक करती हूँ जो यहाँ पे की गई, मेरे साथियों ने की, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को मईशत की बहाली चाहिए, तो हमारा फोकस बिल्कुल इस पे होगा। और जो माजी में भी रहा है मुस्लिम लीग नून के जितने भी आप मंशूर उठाकर देखें तो उनमें फोकस रहा है हमेशा कि इकॉनमी को कैसे रिवाइव करना है, और माजी में कर दिखाया भी है बहुत मरतबा। इसी तरह से बिल्कुल जब टर्न अराउंड होकर नोज ड्राइव करके इकॉनमी पड़ी थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई इक़्तिदार में और उसने इकॉनमी ठीक कर दिखाई। और दूसरी बात, हमें लगता है कि हमें यंग लोगों के लिए जो है वो आईटी रिवोल्यूशन लेकर आना पड़ेगा, और उसके बगैर गुजारा नहीं है। हमें आईटी के साथ मुंसलिक करना पड़ेगा, और हमें फ्रीलांसिंग और इस तरह के इकोनॉमी के अंदर यंग लोगों को कंट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा। और दूसरी खवातीन के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी हमारी खवातीन जो है वो ऑलरेडी जॉब मार्केट का हिस्सा है, लेबर फोर्स का हिस्सा है, लेकिन वो रिकग्नाइज नहीं है और वो इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा है। हम उनको टैप करके फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ लेकर आना पड़ेगा, जो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स बन सकते हैं। नौजवानों की हैसियत और अहमियत की बात की आइंदा इलेक्शन के हवाले से, आप सब कुछ करें नौजवानों के लिए, लेकिन एक बात जरूर करें, उनके अंदर जो नफरतें पैदा की हैं उसका सद्देबाब करें। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के अंदर प्लान नफरतें पैदा की गई हैं, और दुनिया के उन जमहूरी माशरों में जो कामयाब जमहूरी माशरे हैं, वहाँ पर जब इंतखाबात होते हैं वहाँ पर एक डिबेट होती है एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, हाउसिंग के हवाले से। पाकिस्तान की सियासत शख्सियात के गिर्द घूमती है। जब तक आप अपने मंशूर में संजीदा, मैंने आपको कहा कि 90% आप उठा कर देख लें, सबके मंशूर एक जैसे हैं, और फिर इस्लामाबाद में मसनद इक़्तिदार पे पहुंचने के बाद पार्टीज़ जो हैं वो अपना मंशूर भुला देती हैं। आपने 3.5 साल का तजर्बा किया, मैं पूछता हूँ कि 1 करोड़ नौकरियों की बात की गई, 50 लाख घरों की बात की गई, पाकिस्तान की सियासत बदलने की बात की गई, गवर्नेंस को हकीकत का रंग देने की बात की गई, कोई एक बात में पेशरफ्त हो सकी है, और पाकिस्तान का टाइम ज़ाया किया गया है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस के पास अब टाइम ज़ाया करने का मौका नहीं है। हम जिस जगह पे खड़े हैं एक गंभीर सूरत हाल है, गंभीर सूरत हाल से निकलने के लिए आपके पास से कोई काबिल अमल प्रोग्राम होगा, और ख़ास तौर पे नौजवानों के बारे में मैं ये कहता हूँ कि एक तो उनमें से नफरतें ख़त्म करें, दूसरा उन्हें आगे जाने का मौका मिलना चाहिए। बात यह कि पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास तबके के बच्चों को हर तरह की सहूलत हासिल है, वो दुनिया भर में जाके एजुकेशन भी लेते हैं। गरीब के बच्चे के लिए दानिश तर्ज के स्कूल भी बनने चाहिए और उन्हें मौके भी मिलने चाहिए, तब पाकिस्तान आगे। बिल्कुल दुरुस्त बात की। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया सलमा भट्ट साहिबा आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया सर सलमान गनी साहब आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात हुई, और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जो है उस पर इख्तिताम पर जो की गई वो ये थी कि नफ़रतें ख़त्म होनी चाहिए। हम सबको पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, बतौर पाकिस्तानी हम पाकिस्तान को क्या दे रहे हैं ये हमें सोचना चाहिए। मुझे इजाज़त दें, देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।